जातीय शिक्षा नीति को कार्यकारी करिबे ना तापर विरोध करछंती केरल मुख्यमंत्री तापर विरोध करछंती कर्नाटक मुख्यमंत्री एवं से मुख्यमंत्री माने वर्तमान एकाठी होछंती जे आमे जातीय शिक्षा नीति की कार्यकारी करिबु ना ना जदि जातीय शिक्षा नीति रे नाही आपण मान को प्रमोशन दबा पई पदोन्नति दबा पई ताले आपण भाबुचंती सरकार आपण को पदोन्नति देबे की किंतु पदोन्नति दबा पई हम पाखरे आउ एक डॉक्यूमेंट अछि से डॉक्यूमेंट होची शिक्षा अधिकार आईन जातीय शिक्षा नीति ऊपर शिक्षा अधिकार आईन शिक्षा अधिकार आईन को जातीय शिक्षा नीति खत्म करि परिबो नाही कारण जातीय शिक्षा नीति भारत वर्ष पार्लियामेंट रे गृहीत होई नाही जातीय शिक्षा नीति मौलिक अधिकार नुहे जातीय शिक्षा नीति संविधान स्वीकृत मध्य नुहे जातीय शिक्षा नीति को कोर्ट मध्य ग्रहण करि नाही किंतु ये बहिटी को मो कोर्ट ग्रहण करिछि देशर पार्लियामेंट रे को विचार विमर्श हेई सबु दलंकर परामर्श रे सम्मति रे जदिओ किछि आगे नियंत अछि याको गृहीत होइछि आज आपण मान का आगे सबठार जदि एक नंबर दाबी कोटा हो से दाबी होछि शिक्षा अधिकार आईन को आम राज्य रे कड़ा कड़ी भाव रे सरकार लागू करू सेटा लागू कले आपण मानकर चाकरी शब्दावली आपण मानकर पेंशन आपण मानकर ग्रेच्युटी आपण मानकर दरमा ए आपण मानकर क्याडर नीति ता सेतिर स्थिर हो आपण सीधा जाई मंत्री कहबे दिस इज एजुकेशन एक्ट ये बिजू पटनायक को जन्मदिन नुह तुम इच्छा होची याको बदलाई दो तारीख सरकार को जदि ताकत अछि ओडिशा विधानसभा रे ये आईन की काटी परिबे नाही काहेकि ना केंद्रीय भाव रे तयारी हेतिबा कोनसी आईन को राज्य सरकार चाहिले बदलाई परिबो नाही ये होची भारत वर्षर संविधान रे एक व्यवस्था कोनसी एक विषय वस्तु उपरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार जदि आईन प्रणयन करंती एवं केंद्र आईन विरुद्ध रे जदि राज्य आईन जाए ताले राज्य आईन अकामी होबो केंद्र आईन बलवत्तर होबो ये आईन को मध्य नरेंद्र मोदी सरकार खत्म करि पारिबो नाही कारण ये आईन को जदि सरकार वर्तमान खत्म करे समग्र भारत वर्ष रे ये सरकार जो जन विद्रोह रो सम्मुखीन होबो ताकि समाने सामना करि परिबनी विश्व व्यापी मत लोक को घुरा करिवे जे पिलांकर पाठ पढिबार अधिकार को गोटे सरकार छडे नउछु मु बुझी पारुनी हम राज्यर शिक्षक मानकर कथा माने ये काम करे होची प्रमाणंद आपनकर शिक्षा सेल रु शिक्षा काढन जातीय विद्यालय रे एक श्रेणी कोठा विशिष्ट एक रूम विशिष्ट अधिक श्रेणी अछि आपण जदि संभाळा करि पारि आपण सब पाखरे ही लंगळा है सरकार को आपनकर जदि क्षमता नाही जनता जदि सरकार को आपण कहि मु 6 मास सरकार कोन जिंस बदले देबो मु जो सरकार आगु थिला से सरकार भी 20-25 वर्ष तले क्षमता 2000 रु 2024 पर्यंत ये सरकार कोन तो अंत पक्षे जे बीजेडी समय रे शिक्षा रे किछ उन्नति हे नाही अब आमे आकु बदलया काई बोलु ना सरकार कहि परिबे बीजेडी समय रे किछ हे नाही बोली कारण जदि कहिबे बीजेडी समय रे एटा हेनी बोली आंगु करबा पड़ो सेति में सरकार काली कहिसंती संवाद रे बाहरी छी आपण माने पढि दिबे आमे किछि ढांचागत परिवर्तन आनिमु नाही किंतु बालबाटी का खबर पड़छंती आपण माने अरे कोन से परिवर्तन आनिबे नाही नुआ शिक्षक नियुक्ति देबे नाही नुआ घर तयारी हो नाही नुआ प्लेग्राउंड समान देबे नाही अब आपण माने जो प्रतियोगिता रे हेडमास्टर पदवी नथिला बेले जोर जबरदस्त आपण
जमी हेडमास्टर हवा आज पर्यंत प्रवणता अच्छी आपंकर केते प्रवणता अच्छी जहाँ मो हेडमास्टर बसची किंतु से हेडमास्टर पाई आपण योग्य नुहति बा से पदवी आपण पाई क्रिएट हे ना से समान दशा ओडिसा रे 1969 मसिया 2024 मसिया है 25 मसिया नॉन गवर्नमेंट कॉलेज माने के मध्य प्रिंसिपल पदवी ना आपण से सरकार को आज देखुचंती आमे बिजू बाबू ठारो आरंभ करी जानकी बाबू पर्यंत देखिछु आ मो पूर्व नेता माने मध्य नंदिनी शतपथी की विनायक आचार्य को देखिथिले आमे ओडिसा सब दल मान को देखिछु से माने केबे चाहि नांती ए राज्य रे शिक्षा स्थिति प्रकृति रे बदलु बोली किंतु आपण माने चाहु नांती जे सरकार को चिनी पारु नांती तफात लाई एवं आपण मान तो भितर सबठारो एक बड़ वर्ग जेतो आपण कहउछन जे आपण 55 जन अछंती बोली 55 टा ब्लॉक रे अछंती बोली एथि पय आपण किछि दुर्बल को भाबिया उचित न जणे एमपी नागिनार जे चंद्रशेखर आजाद 3 दिन तले आस्तिले से भुवनेश्वर को तांको मीटिंग जगह आक्रमण हला तांको मीटिंग जगह आक्रमण हला सेतबेले किछि लोक जाई कि तांको जगह प्रतिवाद कले किंतु भुवनेश्वर रे मु जेतबेले बाणी बिहार रे मार खाइथिली आपण मान कोदी कहि जति जानि थिबे मु एक सेमिनार कला बेले सके शिक्षा ऊपर पड़ी सेमिनार क्वेश्चन माने संविधान क्या बंधु जवाहर विश्वविद्यालय प्रोफेसर थिली समस्त छिम छत्र की पळे आसिला हम 3 जन बंधु थिलु आमे भी से आक्रमण शिकार हे आपण माने मते आक्रमण शिकार हे आपण से मयूरभंज जन बंधु शिकार हेचनी कोन से लिखिथिले तांको आईएएस ऑफिसर तांको सचिव भलो काम करछंती बोली गोटे पोस्ट से कर देले ये पोस्ट करिवार अधिकार मध्ये मोर नाही तुमको हम एक्सपेंशन मागुछु सस्पेंड करिवु आपण माने जदि दृढ़ रही परिबे शिक्षा आईन के आपण माने जानि परिबे एकाठी कि जदि आपण सरकार को जब्त करि परिबे ताला हो एवं परिषद रे साइलेंस से आम प्राथमिक विद्यालय ठिकाने जप्ती को सरकार विगत सरकार उठे द्वितीय जिन हूँ आम मान मध्य बारंबार असंतोष बन्ही जिते थिला जे अभिकल केंद्रीय हाल दरमा 21 रु 22 टी राज्य देउथिला बेले भारत वर्षर सबुठारु प्राथमिक शिक्षक मान निम्न दरमा दिया से दरमा असंगत तृतीय जिन आमर मुख्य जिन जोटा सरकार आज जाए गोटे कैडर जोटा गोटे फल्टी कैडर जो कैडर में शिक्षक मानकर दरमा ए जो प्रमोशन भाया एक 6 वर्षिया पुलिस नियमित पुलिस से दिन ठारू आम लगातार लड़ी जारी रखी मर्यादाजनक और सुरक्षित चाकरी शब्दावली संविधान स्वीकृति समान काम को समान दरमा जहाँ संविधान स्वीकृति अच्छी दाबी कर आम देश में सार्वजनिक शिक्षा 100 वर्षर आंदोलन फल केंद्र सरकार शिक्षा अधिकार आईन को प्रथम मौलिक अधिकार जीवन धारण अधिकार परिसर मध्य शिक्षा को रखे 21 क स्थानित कर शिक्षा उपाय जीवन धारण और स्वाधीनता एक अमूल्यता आवश्यक अपरिहार्य आवश्यकता यही अधिकार को वास्तव रूपायन सुविस्तृत आईन प्रणयन कर समग्र देश में लागू करने
7 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ 2010 ମସିହାରେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଚାପରେ ଆମ ଦେଶରେ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷର ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2009 ପ୍ରଣୀତ ହେଲା ଏବଂ 2010 ମସିହାରେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାରେ ଘରୋଇକରଣ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ନୀତି ଚାଲୁ ରହିଲେ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ବଜନୀକରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଚାକିରି ସତ୍ତାବଳୀ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ହେବ ଶିକ୍ଷା, ଯଦି ଘରୋଇକରଣ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାହେଲେ ଆମ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦାବି କରୁଛୁ ସେ ଦାବି ଆମର ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ। ଲଢ଼ିବା ମାନେ ଏଇ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବା ହବ ଆମର ପରମ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବି ଆମେ ଚାକିରି ସତ୍ତାବଳୀ ଦେଇଛୁ। ସେ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଆମ ପାଖରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅସ୍ତ୍ର। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନରେ ଆମର ମୌଳିକ ଦାବି ପୂରଣ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ନିହିତ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଦାବି ଦୁଆରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉଦ୍ବେଳନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ପୁଣି ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଣି କରୁଛି ତାଙ୍କର ସରକାର ଲିଆସିନି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବସି ଉଠୁଥିଲେ ଭାଇ ଭାଇ ଡାକିକିରି ଅମୁକ ଭାଇ କହିକିରି ବସି ଉଠୁଥିଲେ ବହୁ ଲିଆସିନି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଆସିନିରେ କିଛି ଫଳ ଫଳେନି ବୋଲି ଆମେ 2023 ମସିହାରେ 24 ମସିହାରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଯାହା ଦେଲେ ସେଇଠୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଢି ସେ କୌଣସି ଲିଆସିନିରେ କାହା ସହିତ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଘଷି ହେଇଗଲେ ଆମ ଦାବି ଦେବା ପୂରଣ ହୁଏ। ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନର ଏକ ନୀତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଏକ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ସେତିକି ଦାବି ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ବାହାର ଆମକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନର ସମର୍ଥନ ଦରକାର। ଆମ ସଂଗଠନର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଗତ ହେବା ଦରକାର। ପିଷ୍ଟା ଅନୁଭବ କରିବେ ସମ୍ମୁଖ କରିବେ ଏ କଥା ଆମେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ସଂଗଠନକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ବିଭାଜିତ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ବିଭାଜିତ ଏବଂ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ସାଲିସ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲଢ଼େଇ କଲେ ଆମକୁ ଟାଇଟାପରା କରିବେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବେ ଆଙ୍କୁ ପରିବେଶନ ମିଳୁନି ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି ଏଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସାଲିସ ଏବଂ ମାଲିସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ସଂଗଠନ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସାଲିସ ମାଲିସରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ এই ବିଚିତ୍ର ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରୁ। ଏକ ପକ୍ଷର ସରକାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ଓ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସାମାଜିକ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ସମାଜର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଉନ୍ନତ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ବସ୍ତୁତ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲଢ଼ିପାରିବୁ। ଆମେ ସେଇ ବଳଶାଳୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସଂଗଠନକୁ ବଳଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଧିକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନର ଆହୁତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡାକିଛୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସଂଘର ନେତୃତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଆମେ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଚାର କରୁ
आम ब्लक ठार राज्य पर्यंत समस्त नेतृत्व एकाठी कर बृहत्तर स्वास्थ्य एक बड़ विचार विमर्शन आवश्यक आपण मैंने जहाँ आज परामर्श आमको देवे से अनुसार आम समस्त मिसी से निष्पत्ति आम केवल एक निष्पत्ति करवा काटी करेंगे ता नुहे एवं आम समस्त निष्पत्ति करवा समस्त प्रस्ताव करेंगे मोर वक्तव्य कि आपको बड़साई करने सहित संगठन को बड़साई करने आमको अधिक अधिक विचार करने आवश्यकता अच्छे आज एक स्वतंत्र अधिवेशन आयोजित आप विचार आलोचना करेंगे वो आलोचना जो इतिहास बाहर सहमति बाहर